কোনো বড় যত বড় মেয়েদের খেলাইয়ে বড় ত্রিপুরা রাজ্য শান্তি সম্প্রতি সংহতি আবনো মেয়েদের খেলাইनाय আবদিকে সারা ত্রিপুরাनो गावबागाव लगे लगे मस्त जुरालुभावे सरकारनो दाबी खायो जे जारा क्षतिपूरण अब परिवार सरकारी साहाय्य दिनेও এবং परिवारों जाते सरकारी चाकरी कमपक्षे सरकारी चाकरी व्यवस्था खेयानो आमनो जुरालुभावे दाबी मेंटेन खेलायनोथ' गथनानो तुये जे कोनो माने कोनो पुलाय आबोदेखे कोनो आबोदे टाउन निथ आबोदेखे चिनि नियां समाज থেকে चिनि गुनि कासखौनि पक्ष থেকে যত জানি आशा खायो जे मोबाइल चुनथाया दा पिक्चर लामा सेनाय लगे लगे जत त्रिपुरानि गणतंत्र प्रिय शांति प्रिय जत ब्रौन ताकुम खुब থেকে शुरू खेये जतनो लगे लगे काबनाय त्रिपुरा राज्य शारीरिक निर्यातन क्रमे ताके बेदरक मारपिट करे अचेतन अवस्थाय फेले रेखे देय परक्षणे ताके गन्नासरा हस्पिटाले एडमिट करानो हय ओइखानकार दायित्वप्राप्त मेडिकल अफिसार आशंकाजनक अवस्थाय ताके जीबी हस्पिटाले स्थानान्तरित करा हय एवं दीर्घ 6-7 दिन तार प्राणेर साथे लड़ाई करे अनेक चेष्टा करा सत्त्वेও से इहलोक त्याग करे परलोक गमन करे तार এই परलोक गमन करार क्षेत्रे तथा प्रीमिचुअर डेथेर जन्य मृत्युर जन्य आमरा गभीर शोकाहत मर्माहत बेदनाहत एवं आंतरिकभावे व्यथित तो आमरा आमादेर समाजेर पक्ष थेके प्रथमे सेई विक्टिम परिवारदेरके आमरा समबेदना ज्ञापन करब एवं पाशापाशि आमादेर आराध्य देवी संग्रमा देवी सह विभिन्न देव देवीदेरके श्रद्धा निवेदन करे तार आत्मार सद्गति कामना करब पाशापाशि এই ধরনের ঘাতক জল্লাদ খুনি তাদেরকে আমরা নিন্দা প্রকাশ করব তীব্রভাবে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করব এবং আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং জানাবো পাশাপাশি আমাদের সরকারের নিকট জোরালো দাবি থাকবে যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের যে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ এবং মর্যাদা প্রদান করতে হবে विशेष করে ওই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে কমপক্ষে ন্যূনতম একটা সরকারি চাকরি যাতে প্রদান করা হয় তার জন্য আমাদের সমাজের পক্ষ থেকে আমরা জোরালোভাবে আবেদন রাখব সরকারের নিকট পাশাপাশি আমরা তীব্রভাবে সরকার